Happy New Year! We are so glad that you are here joining with us via online, and we are so blessed because this year is the year with the Lord. We believe that there's nothing that our God can't do, and we will sing praises to His name because He is so good, He is faithful, and His love endures forever. We will sing, there's nothing that our God can't do. Soul that surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. Can't help but believe there's nothing that our God can do. There's not a mountain that He can move. Praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, just one word, you heal what's broken inside. Just one word, and you revive every dream. Yes, Lord, believe that. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes were open to see. My heart can't help but believe there's nothing that our God can do. It's not a mountain that He can move. Praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, there's nothing that our God can do. It's not a mountain that He can move. Praise the name that makes a way. There's nothing that our God greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all
sinners say the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good
Salamat sa Dios nga giatagan ta kagayunan nga ining unang Domingo sa 2020 nga ang Dios nagahatag kanato og panahon labaw sa tanan kinabuhi nga iyang gipahigayon alang kanato. Atong pakpakan ang atong buhi nga Dios. Kung dunay inyo mga Biblia o baka nauban kanako diya sa Salmo 65 versikulo 11. Sa milabay nga December 31 sa New Year's Eve, kaniusab mao ang nakalatid diha sa atong mga bulletin o karon usab mao sa gihapon ang atong bulletin ana ang Salmo 65 versikulo 11. Nga di nagisgot og usa ka matinud-anon nga saad alang niadtong adunay kasinatian diha sa iyang relasyon nganha sa Ginoo. Akong in English tungod kay murag sayon siya sabton kontra sa Binisaya. Busa atong basahon ni sa dungan, naaman din ni sa unahan. Sige, atong basahon sa dungan. Salmo 65:11. You crown the year with a bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang mga pulong ug salamat nga din do natay kay gayunan nga kita pahinumduman sa iyang mga pulong nining nga takna. Ang Cebuano translation nagingon, ikaw nagapurong-purong sa tuig uban sa mga kaayuhan ug ang imong mga alagianan nagapatulo og katambo. You crown the year with a bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. Simple nga ang paglantaw sa salmista nagingon siya nga din diha siyang kasinatian nga gikoronahan, gipurong-purungan ang tuig sa iyang kinabuhi with a bountiful harvest. Kanang ani nga din nagaawas-awas. Dili kanang meager ginagmay nga ani harvest, but a bountiful harvest. Unya nagpadayon sa paingon nga bisan gani sa magahi diya sa malisod nga agianan kini sa gihapon adunay saad nga adunay mabungahon nga ani. What a powerful verse nga din atong pagasugdan nini nga tuwing. Nga kung atong tan-awon nining atong physical nga sitwasyon karon daw ngit-ngit. Apan kung atong lantawon kini from the eternal perspective, diha sa espirituhanong nga paglantaw, atong makita nga kini nga bag-o nga tuig, it has a new perspective. Atong masinatian ang pagka mabungahon sa atong kinabuhi. Amen? Mao nang iyang saad. You crown the year with goodness and your paths drip with abundance. Ingon pa sa usa ka magsusulat, God's goodness is going to be manifested in 2021. Taliwala sa nakalanlain ng mga challenges of life. Mao man gyud na ang kamaturan. From the very beginning of times, gikan pa sa sinugdanan sa kapanahunan, og hangtod karon and beyond. Ang salmista nagingon, diha sa iyang pagdangoy-ngoy, diha sa iyang paghilak nga din mapasalamaton ngadto sa Dios. Iyang gipasibaw ang pag-amuma sa Dios sa iyang mga katawhan nga dinagaila kanila kaniyang ngailang buhi nga Dios. Ang awit kaganiya nagingon, for I know whom I believe. Ako nasayod kung kinsang akong gikuptan. Bisan wa ko masayod kung unsa ang naa sa unahan. But I know He cares for me. Ingon sa salmista nga bisan pa diha sa kangit-ngit sa iyang kasinatian, ang kaayuhan sa Dios nagasunod. Bisan pa sa sitwasyon nga dinwa na ipaglaom, ang kaayo sa Dios nagapabilin nga maligon. Bisan pa usab sa iyang paglakaw,
Diha nini nga kinabuhi, iyang nakita nga ang Dios nagasuplagar sa iyang mga panginahanglan. Gani nagapatambok sa iyang pisikal nga lawas og bisan pa sa iyang relasyon ngadto sa Ginoo og hangtod usab sa paglahutay ngadto sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi. Ang akong pagampo mga kaigsunan, ngani ning year 2021, mapuno kita sa gugma, kalipay o kalinaw nga dili gikan sa kalibutan kundi gikan sa atong makagagahom. Mga kaigsunan, din hinini nga ang uban kanato niadtong December 31st dinhi sa atong New Year's Eve, atong nabati ang uban nga dinaghatag og testimonyo sa pagkamaayo sa Dios sa ilang kinabuhi. Si Tata si Lucia mingon siya nga bisan tuod ang nag-stroke siya apan buhi angay pasalamatan nato ang Dios nga din atong gilagaran. Unya nagingon po ang isa nga rin nagtestimonyo nga bisan taliwalas kamatayon sa ilang amahan, the Jovita family, apan sa gihapon ang Dios maanaghatag kanila kayuhan. Ang uban kanato tingali mingon, this year was a best year for me. Bisan to 2020 daghan ang mga problema, apan nindot ang paglawig sa espirituhanon nga kinabuhi. Ang uban usab moingon nga ang 2020 it could have been a good year for me kung nagmatinod-anon ko sa akong pagpangalagad ngadto sa Ginoo. You know, samtang nagunahuna ko nini nga bersikulo, I remember the days when God called me into the ministry. Wa ko masayod kung unsang nasunahan, apan ang ako lamang nasayran nga gitawag ko sa Ginoo diha nini nga buluhaton. Og wa ko magbasol nga misunod ko sa iyang tawag. For God has so many surprises in my life. 2020, lisod kaayo alang sa among panimalay og sa akong mga kabataan. But yet, nagpasalamat ko nga din ang Dios naguban sa gihapon. Tingali uban kaninyo nini nga tuig 2020, ang inyong negosyo wa na magpadayon. Apan salamat sa Dios nga din ang Dios nagasuplagar sa panginahanglan. Tingali nining 2020, ang inyong relasyon sa inyong kapik has been broken. Apan ang saad sa Dios, siya mag-amend nining broken relationships aron kita mapasiguli ngadto kaniya. Kunon sa man ang imong kahimtang karon, mao ni ang saad niya. You crown the year, imong gipurong-purungan, imong gikoronahan kini nga tuig with a bountiful harvest. Usay may ngunta, tinuod ba na, pastor? Tinuod na. Gani nagpadayon pang salmista sa pagingon, even in the hard pathways, diha sa dalan nga diin lisod nga agian, but the abundance of the Lord overflows. Kung kita magapabilin nga din maligon diha sa pagpangalagad ngadto kaniya. You know, my friends, unang akamaturan ini nga bersikulo mao nga ang Dios nagkorona sa matag adlaw sa atong kinabuhi ni anang iyang presensya. Amen. Wa ta maginusara. Maingon siya, this year, karon nga tuig, iyang gikoronahan, gipurong-purungan nini nga tuig. Ang Biblia nagisgot og daghan nga mga klase nga mga corona, crowns. The crown of life, the crown of glory, the crown of incorruptible body, the crown of rejoicing, and the crown of righteousness. Wa ko'y panahon sa paghisgot nga na din hikaron, but tingali sa uban nga mga gayon. Apan, ang korona, gamiton lamang ang korona diha sa panahon nga sa mga royalty, diha sa harianon nga mga kasinatian. Gani bisan pa sa preschool institution nato dunay panahon nga dunay king and queen. Kung taora na gani og corona ang king o ang queen,
akong nakita nga bisan gagmay pa sila nga bata, ang ilang smile nindot kayo. Labi na ang maginikanang naglantaw sa ilang anak, nga din koronahan o queen o king. Nalipay kayo. There is something on that crown nga din maghatag kanatog pagdasig nini nga kinabuhi. Mao gani ang Biblia nagisgot nga din kini tanan nga mga korona in the last chapter of the book of Revelation. Diya naghisgot nga kining tanan nga mga korona ato ning iitsa ihatag ngadto kaniya. And every one of us will lay at the throne of God niya nga mga korona. Unsa ba nga korona ang atong ihatag ngadto sa Ginoo at the end of this life? Korona ba sa kinabuhi? Korona ba sa pagkamatarong? Korona ba nga diin ang imong kinabuhi incorruptible tungod sa imong pagsalig ngadto sa Ginoo? O korona ba nga din malipayon ka matag adlaw taliwala sa mga problema? Niyaman si Mrs. Ganapin din teacher nako sa Light and Life Bible College. Akong nakita sa kinabuhi in the family relationship, grabe ang iyang struggles. But yet, akong nakita sa kinabuhi nga din nagpabilin nga maligon diya sa papangalagad sa Ginoo. Thank you, Ma'am Ganapin, for that kind of life. Sa matag panahon nga din musulod siya sa opisina, Sir, kay Presidente pa ko ato una sa Light and Life Bible College, tabangi ko. Nagkinahanglan ko og tabang. Luyo niini mao ang pagsalig sa buhi nga Dios. You crown the year with a bountiful harvest. Korona, the crown of favor, ang kayuhan sa Ginoo, naghatag og bountiful harvest. Kana bang ani nga din talagsaon? Kanang ani nga din mahingang haka? Kanang ani nga mayon ka nga pastilan, wa man ko magdahom ni ini, nakaani man kog sama ni ini. Many times in my pastoral life, akong nabati ang kanang kasinatian sa pagkamaayo sa Dios sa akong kinabuhi. Kung atong basahon ang tibok chapter ni ini nga Psalm 65, naghisgot ni ana nga bountiful blessings. Verse 2, nagingon, O ikaw nga magapatalingog sa pag-ampo, nganha kanimo manuol ang tanan nga mga katawhan. O ikaw magapatalingog kanako. Dili ba nindot na nga kaayuhan nga gihatag sa Dios? That our Heavenly Father manalinghog will hear our prayers. He will incline His ears towards us and listen to our cries. Ingon pa ni Pastor James ay mga wali, nga kung kita magdangoy-ngoy at ubangan sa Dios, He will hear our prayers. Daghan sa mga katawan sa Ginoo, nga din naghilak, nagdangoy-ngoy, midol nga to kaniya, God heard them. Dili ba ang ayan natong pasalamatan ng Dios? Verse 3, nagingon, ang mga kasalanan nagapadayon bato kanako, mahitungod sa among mga kalapasan, apan ikaw mao ang Dios nga din nagapasaylo kanako. Praise the Lord. Ang kaayuhan nga din iyang nasinatian nili lamang ang Dios nagapaminaw kaniya, heard his prayer, apan usab kini nagisgot mahitungod sa kapasayloan sa atong mga sala. Dunay daghan mga panahon nga dili ta makatulog tungod kay we're guilty that we have not done something best for our Lord. Di ba dunay mga panahon nga din sungugon ta sa atong tanlag, mao nang dili ta makapahuway. Baapan ang salmista mingon siya, you will reap a bountiful harvest, for this year has been crowned by the Lord. Number 1,
He hears our prayers. Number 2, He forgives our sins. Number 3, verse 4, mga busog kami sa kaayuhan diha sa imong balay. Pagkaanindot. Mga busog kami diha sa imong panimalay. Asa man ang balay sa Dios karon? This is the house of the Lord. Mao gani ang akong pagampo mga kaigsunan nga samtang kita magadul sa Ginoo in this place, that we will go out refreshed and revived, ready to face the week. Ngano tungod kay nabusog kita sa panagdait sa usag-usa, pinaagi sa pagampo sa usag-usa, pinaagi sa mga pag-awit, pagpasalamat ngadto kaniya, ug labi na sa ayang mga pulong nga din maghahatag kanato og giya sa atong paglakaw matag adlaw sa atong kinabuhi. He hears our prayers. He forgives our sins. He fills our. God give us satisfaction. Di ba doon ay mga panahon, ining nga mga panahon, doon ako'y kasinatian sa pagbisita sa uban ninyo nga mga panimalay. Sa dihang inyo ming dalitan sa pagkaon, I went home so filled, busog. Pero dili maglisod pakatulog tungod sa busog. But God's grace. What I'm saying is, filled with the goodness of God. Dili lamang buhong sa material nga mga panalangin, apan bisan pa niini nga mga kahimtang. Nagpadayon ang salmista sa pagingon, not only that He hears our prayers, He forgives our sins, He fills our contentment. Apan nagsado sab siya nga sa magaprotektar sa atong makinabuhi bisan asa ta paingon. Amen. Bisan asa ta paingon ang Dios magaprotektar kanato kun kita magapadayon sa pagtuo nga na kaniya. O gonya bersikulo the last 9 to 13 niini nga kapitulo, nagisgot nga ang Dios nagpadala og ulan aron mo bisibis diyan ining mga nag-ugad, pathways, aron nga sa diha nga kini maulanan, mohumok ang yuta, mahimong tabunok ang yuta, ug ang mga gamot nga din manalingsing, iyang panalanginan o kini mamunga, and there is a good harvest at the end. Mao nang iyang sad. Amen. Bisan pa kung unsang atong agianan, lisod man tuod. Kagani samtang nakig-istorya ko kang Lovilla. Si Mr. Rabis, namatay niya itong the other week. Naingon siya nako, Bishop, lisod ay nang mawad-an ta og kapikas. Lisod ay nang mawad-an ta og atong kauban sa panimalay. Tinuod, it's painful. Apan diha sa Ginoo, it is getting better every day. Amen. It is getting better every day. Maka-smile gihapon ta. Bisan tuod naa na makagulanan nga di naglikos alang kanato. Mga kaigsunan, He sends rain, making the land fertile tabuno. Gisuwat man ni salmista diha sa agriculture. Busa mao ni ang iyang pagpanlantaw. Kung gisulat pa niya alang sa mga employees, sa mga trabahante karon sa kumpanya, I believe he will say nga karon ang inyong trabaho, next year you will have promotion on your job. Amen. Next year you will have a great harvest kung unsa man ang imong gitanom. Next year you will have in the days to come. Ang magtiayon nga din nag-ampog anak makaanak na. Ang sad sa Dios, if we believe, and He will have bountiful harvest. Nindo trabuyod kayo kaning nasa unahuna samtang nagsuwat si salmista nini. Kay ang panalangin ngayang gisgutan kayuhan, dili lamang kayuhan sa material nga mga butang, kundi espirituhanon nga mga butang. Nga dunay eternal value. Dili lamang nini nga kalibutan. Nindot man ang dunay daghang salapi. Nindot man ang lingkuranan nga haruhay lingkuran.
nga makarak pa ka, di sofa bed, nga imo lang si karan, muhigda na dayon kay so soft. Nindot na kinabuhi nga sama niya na. But that will not last. It is just temporary. Ang mupadayon nga tusunahan mao, ang linaw nga presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Ang iyang saad nga even on the hard places sa imong kinabuhi, ang Dios magapahumok, maghatag kanato og iyang mga kaayuhan. No doubt, nining 2021 wa ta masayod kung unsa sa unahan. Daghan mga problema nga moabot. Balatian, bisan kamatayon. I never thought, wa ako magdahom, nga mao na ang may tabo kang road sa 2021. But niabot. Wa ta masayod, it's part of life. Ingon pa sa kanta sa mga bata, dagan sa lumba ning kinabuhi, kay nagganti nga nagulat. Kamo nga dinanana sa hamtong sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, sa gamay pa mo inyo nang nabati nga kanta. Karon sa gihapon mga senior citizen nata, nagdagan gihapon ta. Niya ng crown of life, niya ng purong-purong nga din gisaad sa Dios. Nga ihatag lamang niadtong nakadaog sa nga mahimong Miss Universe. Apan ang crown sa Miss Universe mawala. Temporary. Apan this crown that God has promised, dili kini mawala tungod kay ang Dios mao ang nagsaad niini. Mga kaigsunan, loyo ni ini nga iyang saad sa pabor. Remember the life of the Israelites. Sa ilang pagsulod sa yuta sa Canaan, the promised land, grabe ang mga problema ng ilang yatubang giants. Ang uban gani nga matay along the way. Apan wa mahunong ang saad sa Dios. Nga sila dadon dito niya ng yutang saad. Unsa ba ning abundance? Unsa ba ning kaayuhan nga iyang gisaad? Ang tinuod mao ang kaayuhan, mao ang presensya sa Dios. His presence. I will go with you and I will give you rest. Pagkanindot kayo niya ng asaad sa Dios. You crown the year with abundance, bountiful harvest. Nga bisan pa sa malisod nga makahimtang, anaa gihapon ang mabungahon nga kinabuhi. Busa, ang Dios nga dinagsaad atong kasaligan, atong tuuhan, atong kupta na iyang mga pulong. Aron kung maabot man ang mga challenges sa kinabuhi, dili tang matarong, kundi magpabilin ta nga maligon sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Abin yung mga kaigsunan ang kamaturan mao. Kini nga kaayuhan nga iyang gisaad, dili tungod sa atong mga binuhatan. Apan tungod sa dakong buhat sa Dios. Dito ibabaw sa cross. Dito sa Calvary. The finished work of Christ. Nagaingon siya. By faith, we come to Him and He will bless us. So, unsa nga akong hangyo kanatong tanan, expect or dahumi ang kaayuhan sa Ginoo nining nga tuig. Kaya ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen. Praise the Lord. Kaya siya maayo kayo sa atong mga kinabuhi. Sa magadto ta sa atong communion karon, atong tuhan, nga kini nga mga kayuhan ang gihatag sa Dios alang kanato, it's not because of what we have done for Him. Tingali dunay bahin, apan ang kamatuoran mao, nga atong Dios puno sa grasya. Let us cling to that promise. Sama sa awit kaganiya, for I know whom I have believed.
Ang invitasyon sa balang panihapon nagawhag kanato sa Pag-ingon. Kamo nga maminatudon nga kinasingkasing naginulsor sa inyong mga sala og nahigugma usab sa inyong isig katawo og nagatinguha sa paglakaw gikan karon diha sa bag-ong kinabuhi subay sa kasuguan sa Dios nga nagmando kanato sa dalan sa pagkabalaan. Dumuol kita uban ang pagsalig nga ang Dios nagapanalangin ang daan sa atong mga kinabuhi. Himo natong mapinubsanon nga pagsugid sa atong mga sala kay nga atong Dios nga magagahom andam siya nga mapasaylo kanato. O magagahom nga Dios, amahan sa among Ginoong Kristo, magbubuhat sa tanang mga butang ug maghukom sa tanang katawhan. Among gilaw ikasub-an ang among mga nagkalinglain nga mga sala ug pagkadautan sa miagi mga adlaw sa among kinabuhi. Kami na nagpakasala batok kanimo. Bisan sa imong gugma ug diha niya na mga takos lamang kami sa imong matarong nga kasuko ug kapungod. Nini nga taknaw Dios sa kinasingkasing nagahinulsor ug among ikasuban ang among makasalanan ug kapakyasan sa pagsunod kanimo. Nagsubo ang among kasing-kasing ug among gila nga kami walay paglaom gawas lamang sa imong kaluoy. Maluoy ka kanamo maluluyon nga mahan. Tungod kang Kristo Jesus nga among manluluwas. Pasayloa kami ug hinluoy kami. Ug ligona kami sa pag-alagad ug sa pagpahimot kanimo diha sa bag-ong kinabuhi. Dili lamang niini nga bag-ong tuhi. Apan alang sa kadungganan o himaya sa imong ngalan nga sa Ginoong Kristo nga among Ginoo. Wala kami magapatakos sa among kaugalingon sa pagduol kanimo sa imong talad nga nagsalig sa among pagkamatarong o maluluyon nga Ginoo kundili nagasalig sa imong dako o madagayaon nga kaluoy. Dili kami takos bisan gani sa pagkaon sa mumo ilalom sa imong talad. Apan ikaw mao ang Dios nga walay pagkabalhin. Kansang kinaiya mao ang pagkahigugmaon sa kanunay. Busay tugod kanamo mapaangoron nga Ginoo. Nga samtang kami magakaon dinhi sa imong talad. Pagkadawaton namo diha sa espiritu ug sa kamatuoran ang lawas sa imong minahal nga anak Hesus Kristo ug ang tumba sa iyang dugo nga giula. Aron kami niya na mabuhi ug motubo sama kaniya o sa mahugasan na kami sa iyang bililhon nga dugo. Kami sa gihapon magkakinabuhi diha kaniya o siya dinhi kanamo. Magagahom nga Dios, among amahan nga langit nun. Tungod sa imong gugma, imong gihatag imong bugtong anak Hesus Kristo nga nag-antos sa kamatayon ibabaw sa cross alang sa among katubsanan. Nga naghalad sa makausara sa iyang kaugalingon nga to sa Dios nga mao'y katapusang halad ug lukat nga hupong hingpit ug igo alang sa sala sa tibok kalibutan. Karon moduol kami sa imong talad aron sa pagtuman sa sugo sa imong anak Hesus Kristo. Iyang gisugdan ang makanunayon nga handumanan sa iyang bilihon nga kamatayon ug diha sa iyang pagbalik maluloyon nga mahan pangaliw po kami kanimo sa mga pinubsanon gayon nga patalinghugan mo kami. Itugo to Dios nga samtang kami magadawat nining tinapay ug duga sa balaan nga pagsugo sa imong anak Hesus Kristo ang among manluluwas magahandom unta kami sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay alang kanamo. Og nini himuha kaming tanan nga matuod nga malambit sa iyang bulahan nga lawas ug dugo. Si Jesus sa maong gabi nga gitugyan siya. Mikuha siya og tinapay. Og iya kining gitipik-tipik. Og iyang gihatag ngadto sa mga tinunan ug mingon. Kumuha ka mo nini. Kay kini mao ang simbolo sa akong lawas
nga din akong gihalad alang kanimo. Ug sa mausab nga gabi, human sa panihapon may kuha siya sa kupan. Ug human sa iyang pagpasalamat mingon siya ngadto kanila. Uminom kamo nga tanan niini, kay kini mao ang akong dugo sa bagong pagkaigsahan nagiula alang kanimo. Himno ninyo kini human sa paghandom kanimo. Lord, I pray that you will just bless these elements today. This will remain as juice and wafers. Kini nagasimbolo Dios sa imong dakong buhat alang kanamong tanan. Ang among pagampo Dios nga kini nga pagsunod namo nini nga balaan nga sakramento. Nga bisan sa magadawat kami niini o Dios nga mga elements. Himuha kini o Dios nga tuburan sa imong panalangin. Nga ang kayuhan nga di nagikan kanimo among maangkon dili lamang karon kundili sa tanan nga mga adlaw niini nga tuig. Lord, bless the elements today and bless the people who will be participating today, remembering what you have done for all of us at the cross. Thank you, God, for your love for all of us today. In Jesus' name, Amen. Ang mga iyon ang atong makabanan sa pag-anisanahan alang sa pag-andam sa atong pagsaulo karon. Okay? Kung andam na ta, pwede na ta manisanahan o pagkuha sa ato lang i-maintain natong social distancing sa gihapon. Okay ni palihog lamang sa pagkuha ni nga elements o katong dunganan sa pagdawat.
Manindog ta alang sa pagdawat nini nga mga elements. Kini nga wafer nagasimbolo sa lawas sa atong Jesucristo nga din gihatag alang kanato. Magabantay sa kalag ug lawas nato hangtod sa walay tapusan. Ug atong dawaton kini uban sa pagpasalamat dinhi sa atong kasing-kasing. Atong kuha ng atong mga mask karon. Ug ato kining dawaton nga pagpasalamaton. Kini nga kupa nga juice nag-represent sa dugo sa atong Jesucristo nga din giula alang kanato. Atong imnon kini uban sa pagpasalamat sa dakong buhat sa Dios kanato dito ibabaw sa cross sa pag-awa sa iyang dugo alang sa itong katubsanan. Atong dawaton kini imnon karon. Dalaygon ang magahom nga Dios. Walay hunong ang among pagpasalamat nga na kanimo. Sa imong mga kaayuhan nga imong gihatag alang kanamo Dios. Sa mga pabor nga imong gihatag alang kanamo matag adlaw. Nga bisan pa taliwala sa daghan nga mga challenges of life. Sa gihapon ikaw nagasaad, ang imong panalangin magawas, o ang among mga kinabuhi magmadagayaon. Dili lamang sa material nga mga panalangin, apan labaw sa tanan. Sa among relasyon na kanimo nga kami o Diyos mutubo, mulaom pa, and that we will have that intimate fellowship with you. Aron kami o Diyos sa kanunay, maandam alang sa imong pagbalik. Busa Diyos takos ikaw nga pagabalikan sa among magpagpasalamat karon. Dalaygon ka Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, maglingkod ta ang Diyos sa panalangin ka natin. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog, manindog ta. Amahan nga balaan, nagapasalamat kami sa imong presensya karon nga buntag. Salamat Ginoo sa imong gugma nga imong gipadayag sa matag usa kanamo. Salamat Lord nining bag-o nga tuig nga imong gidugang pag-ihap sa matag usa kanamo. Nagahangyo kami kanimo at tagi kami pabor karong tuig 2021. Salamat sa imong mga pulong among nabati nga nakapadasig sa among pagtuo nga na kanimo. Panalangini kining imong makatawhan Lord. Bisan pa sa mga panggawas kami ngadto sa among mga Sunday school o ihatod kami sa among mga panimalay nga walay makakulian. Pabalikan usab kami karong sunod Domingo aron sa pagsimba kanimo diha sa espiritu sa kamatuoran. Salamat Amahan. Dalaygon ka kanining kabuntagon. Dawatan ninyo ang panalangin, karon ang gugma sa Dios nga Amahan, ug ang grasya sa among Ginoong Hesukristo, ug ang pakig-ambit sa balaan nga Espiritu, magauban ka natong tanan, gikan karon ug hangtod sa way katapusan.